बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान को अभी भी खतरा है। सर पर तलवार तो मंडल रही है, लेकिन इसके साथ साथ होने क्या जा रहा है इसका फैसला कल आने के इम्कानात है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम मामला डिस्कस हुआ है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे रिमार्क्स भी सामने आए, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काम को हम अपने सर पर नहीं लेंगे, यानी उनकी जो डोमेन है उसके अंदर किसी भी तरीके से हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर गुफ्तगू होते हुए बड़े वाजे तौर पर सवाल पूछे गए, सवाल किए गए कि आपने पेशावर की बजाय चमकनी का फैसला क्यों किया कि वहां इंतखाबात किए जाएं। बताया गया कि व्हाट्सएप पे बता दिया गया था, जिन मेंबर्स ने वोट देना था वो मेंबर्स बाकायदा पहुंचे भी थे, लेकिन ये सवाल वहीं का वहीं था। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक मामला सब जुडिस है, तो पेशावर हाई कोर्ट में जाने की वजह क्या बनी, ये सवाल भी पूछा गया। नॉट जस्ट दैट, इलेक्शन के दौर के हवाले से और इस इलाके के हवाले से, इस पूरे एरिया के हवाले से भी सवाल किया गया कि आखिर असल में इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, उस इलेक्शन कमीशन के तहत या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो बड़ा अच्छा नजर आता है, लेकिन क्या इंतखाबात सही हुए या नहीं हुए। सवाल ये भी उठाया गया कि बाकी जमातों के इंतखाबात जो हैं वो तमाम की तमाम नशिस्तों पर बिला मुकाबला जीते गए या फिर उनके वहां कोई कॉम्पिटिशन था। तो ये बड़े वाज़ेह तौर पर हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI जैसी जमातें भी इंतखाबात के अंदर, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर बिला मुकाबला अपनी अपनी टॉप नशिस्तें जो हैं वो पुर करती आई हैं। जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है पाकिस्तान के अंदर जो कि बाकायदा तौर पर एक जमहूरी अमल से अपने अमीर को लेकर आती है। बाकी सारी जमातों के अंदर बिला मुकाबला ही सब तमाम मामला चलते रहते हैं। बहरहाल अब देखना कल ये है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा दिन होगा या फिर भारी दिन होगा। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो दिल बर्दाश्ता नजर आए हैं। जमहूर हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई एतमाद नजर ही नहीं आ रहा। सुने जरा। इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे, एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज को देखा जाता है और दूसरा वो जिससे PTI के इलेक्शन को देखा गया है। कोई खैर नहीं कर रहे, आप जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके बैरिस्टर गौहर के मुताबिक तो जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं, लेकिन जमहूरियत के हवाले से तमाम की तमाम उम्मीदें जो वाबस्ता की हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से वाबस्ता की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। सुने सर। सुप्रीम कोर्ट से आखिरी वक्त में फिर भी हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के जैसे भी ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है और इस बेंच से हमें बहुत बड़ी उम्मीद कि सुप्रीम कोर्ट हर साजिश का मुकाबला करते हुए इंशाल्लाह जमहूरियत का बचाव करेगी, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देगी और इंशाल्लाह हमारा बल्ले को बहाल रखेगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात के अंदर भी टगो दो नजर आ रही है, एक टग ऑफ वॉर नजर आ रही है। वो टग ऑफ वॉर है या कुछ और है, ये मामला भी कुछ अरसे में सामने आ जाएगा। आज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर हो गया। उन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था। लोग सवाल तो कर रहे हैं इसके बारे में। ख्वाजा आसिफ क्या फरमाते हैं, जरा सुनो। ऐसे नहीं बनेगी, ये जो है प्योरीफाई हो रही है हमारी अदलिया जो है। इन लोगों का ये ट्रक वाले एक जो मशहूर थे जब जिन्होंने कल इस्तीफा दिया है, और सुना एक और भी जा रहा है, जब 17 जजों में अब हाई कोर्ट के भी बीच में डाल लें, उनमें जब इतनी बड़ी परसेंटेज जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी तो आप हिसाब लगा लें कि अदल किस तरह होगा। इस्तीफा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे को साफ कर सकते हैं? आज कटहरे में लाया जाए, ये इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी। अब सुप्रीम कोर्ट से जितनी भी उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, किसकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा और किसकी उम्मीदें पूरी होंगी, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, जाने माने लॉयर। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं टाइम एंड अगेन इन द कोर्ट्स एज वेल। अशतर असाफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया अशतर असाफ साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम एज वेल। अहमद अवैस साहब, सबसे पहले तो कल क्या होने जा रहा है? एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रिडिक्ट ऑब्वियसली, क्योंकि आज जो रिमार्क्स आए उन रिमार्क्स के अंदर कहीं PTI की तारीफ भी की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद होता है या नहीं होता, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है कल, अहमद साहब? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तरफ है जो आज पॉइंट आउट की हैं बहुत सारी टेक्निकलिटीज, टेक्निकल फॉल्ट्स, तो ये माइनर टेक्निकलिटीज जो हैं वो तो एक ह्यूमन एरर कह लीजिए और वो उनको
جو ہے اتنی بڑی اہمیت اس قسم کے کیس میں دینی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو اہمیت دے دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ادارہ جو ہے یہ آربیٹری ایکسرسائز آف اتھارٹی کر کے کروڑوں لوگوں کے حق رائے دہی کو یہ پامال کرے گا. اور کر دیا اس نے جب اس نے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کو کہ جو ملک کی اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے ساتھ وابستہ جو ہیں لاکھوں کروڑوں ووٹ ہیں ان کا جو آپ نے پورا ایک شرازہ بکھیر دیا اس کا. تو اس لیے یہ دیٹ اماؤنٹس ٹو دی وائلیشن آف دی فنڈامنٹل رائٹس. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کے پاس ان تمام باتوں کو کے باوجود بھی جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیے ہیں. مثلا انہوں نے ایک آج یہ بھی پوائنٹ ریز کر دیا کہ جی جا کے کیوں پشاور ہائی کورٹ میں کیوں پٹیشن دائر کی گئی. اچھا اس ٹیکنیکلٹی کی طرف آتی ہوں احمد صاحب, لیکن کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا شرازہ واقعی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بکھیرا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے, یا پھر کچھ پی ٹی آئی کا بھی کردار تھا؟ مطلب بلا مقابلہ انتخابات کیوں کرائے وہ جو آج کورٹ پوچھ رہی تھی, مقابلہ کرا دیتے؟ نہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ بلا مبالغہ بلا مقابلہ جو انتخابات ہے اس کا تو وہاں پہ اس کے اوپر تو انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ یہ کیوں میں. انہوں نے تو اعتراض یہ لیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو آپ نے اپوائنٹ کیا تھا وہ پراپرلی لیگلی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں تھا انڈر یور کانسٹیٹیوشن. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب کوشچن یہاں پہ یہ بھی آئے گا کل کہ اگر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق وہ کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہوا پراپر طریقے سے, تو کیا اس بنیاد پہ آپ پورے کے پورے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں گے؟ اٹ کانٹ بی ڈن. دیکھیے نا, اگر یہ بات ہو تو میں ایک مثال ذہن میں آتی ہے. 1970 کے الیکشن جنرل یحییٰ خان نے کروائے تھے اور کہا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ سب سے فیئر الیکشن ہوئے تھے. لیٹر آن یحییٰ خان کو سپریم کورٹ نے آسما جیلانی کیس میں یہ ہولڈ کر دیا کہ ہی از اے یوزرپر اینڈ یوزرپر ریمینز یوزرپر. اگر آج وہ ان پاور ہے تو اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے ہو, لیکن جب آؤٹ آف پاور ہوگا اس کو سزا دو. ٹھیک ہے, میں مثال دے رہا ہوں. اس کے باوجود وہ الیکشن تو کالعدم قرار نہیں دے دیے جو اس نے ہولڈ کرائے تھے. تو اسی لیے یہ اتنا بڑی واقعہ جو ہے اس کو صرف ایک اس بات کے اوپر کہ سائن اس نے نہیں تو اس نے کرنے تھے اس کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر ایز چیف الیکشن کمشنر, تو لہذا پورا الیکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ فیئر نہیں بنتا بیسیکلی اگر کالعدم قرار دے دیا جائے تو اٹس ناٹ فیئر. ابھی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی فیئر ہے یا نہیں ہے. لیکن اشتر رضا صاحب اس ٹائم پر سب سے زیادہ سوال جو پی ٹی آئی کی طرف سے کنٹینیوسلی اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وی آر ناٹ دی اونلی ونس, ہم تو اکیلے نہیں ہیں, بہت ساری اور جماعتیں ہیں جنہوں نے انتخابات پوری ان کی بات اب وہ تو آپ وہ موروثی سیاست والی, لیکن وہ موروثی سیاست چلیں, بہت ساری جماعتیں ہیں جو کہ وداؤٹ اینی کمپٹیشن بلا مقابلہ انتخابات کراتی ہیں اور ان کی ساری کی ساری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ بلا مقابلہ ہی انتخاب ہو کر دوبارہ سے آتی ہے اور کنٹینیوس اسی طریقے سے چلا جا رہا ہے. تو صرف پاکستان تحریک انصاف کا نشان لے لینا واپس, از دس فیئر؟ اشتر اساس صاحب, کین یو ہیئر می؟ میں دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اچھا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بڑے ڈیٹیل طریقے سے دیکھ رہی ہے. احمد صاحب آپ کو بھی سنیں گے کل, آپ کا لائن آف آرگیومنٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ آج بھی بیرسٹر گوہر اور حامد خان صاحب دونوں کے آرگیومنٹ میں بڑا فرق تھا, ایک وکیل کی حیثیت سے ایک چیئرمین کی حیثیت سے ڈفرنس تھا. لائن آف آرگیومنٹ کل کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس میں جہاں تک میرا خیال ہے کل علی ظفر آ جائیں گے, شاید بحث وہ کریں گے کل, اور انہوں نے اس کی لائن آف آرگیومنٹس جو ہیں پہلے طے کی ہوئی ہیں, جس کے اندر اس کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کیا تھا کہ اس کے کہاں تک اس کی اتھارٹی ہے ٹو ایکسیکیوٹ اٹس اتھارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس سچویشن کے اندر, اور اس میں اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو کالعدم قرار دے دے. ٹھیک ہے, یہ ایک بھی جب ہائی کورٹ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سٹے ملا تھا پہلی سسپینڈ ہوا تھا, تو یہ دیز ور دی آرگومنٹ یہی کیریڈ آؤٹ ہوئی تھی بعد میں بھی جب ڈوین بینچ کے سامنے. دوسرا یہاں انہوں نے ایک کوشچن ریز کیا کہ پشاور ہائی کورٹ والا,
But this question was not raised before Peshawar High کہ Court. ان کے فیصلے میں سکم ہے. اس میں ہاں یہ وہاں ریز ہی نہیں ہوا. تو وہاں پہ آپ نے ریز نہیں کیا جس کوشچن کو جورسڈکشن کے, تو آپ آ کے یہاں تو اب ریز نہیں کر سکتے اس کو. رائٹ. اچھا, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, جب تک اشتر اساس صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر کل بلہ نہیں ملتا پاکستان تحریک انصاف کو, پھر کیا اگلا قدم ہوگا؟ پلان بھی آپ لوگوں نے بڑا چھپا کے رکھا ہوا ویسے. دیکھیے نا, ویسے تو اب جو بیٹھ کے تنظیم باقاعدہ ایک کلیکٹو ڈیسیژن لیں گے, لیکن آپ جب ایک جائز راستے کو بند کر دیں گے تو ناجائز راستے کھولیں گے نا. یہ آپ دھمکی تو نہیں دے رہے؟ نہیں, دھمکی نہیں دے رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ غالب کا ایک شعر ہے نا کہ پاتے نہیں جب یہ اس ٹائم پر جو آپ فرما رہے ہیں, I'm sorry I'm cutting you short, احمد صاحب, آپ نے فرمایا پھر ناجائز راستے کھلیں گے. کون سے اس لیے ناجائز کھل جائیں گے کہ پھر وہ ڈیموکریٹک پروسیس تو obstruct ہو جائے گا نا. جب ڈیموکریٹک پروسیس obstruct ہوگا تو پھر ناجائز راستے کھل جائیں گے نا. کون سا ناجائز راستہ کھولنے کی ہر بات؟ قسم کا مطلب پھر وہ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ آپ بلے کو بند کر دیں گے تو ڈنڈے پہ لوگ آ جائیں گے. ایک مثال مجھے یہ دھمکی والا, یہ دھمکی نہیں ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ جس وقت بھی ہیومن نیچر ہے کہ آپ اس کا جب جائز راستہ بند کرو گے وہ کوئی نیا راستہ نکالے گا. اور اب پی ٹی آئی نیا راستہ بھی قانون کے تحت ہی ہونا چاہیے نا, ہونا تو چاہیے, سارے راستے قانون دیکھیں ابھی تو پی ٹی آئی ساری وکلا ہوئی ہے. جب قانون, یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ میں تو یہ اس حد تک کہتا ہوں, اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوتا آیا آج تک, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایوری کرائسس اوپنز اے ونڈو آف اپرچونٹی. وہ پتہ نہیں ونڈو آف اپرچونٹی میس نہ کر دی ہو کہیں, لیکن مطلب یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں ہوتا ہے, ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے. ابھی تو دیکھیں نا پی ٹی آئی بھی کرتی ہے. 175 پارٹیوں میں سے چھوڑ کے وہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہمیں, اور باقی ڈائناسٹیز ہیں. نون لیگ کو دیکھ لو, وہ اپنی فیملی سے آگے ان کی کہیں گئی ہیں, چیئرمین, وائس چیئرمین, چیف آرگنائزر, کوئی باہر نہیں گیا. اسی طرح سے آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, لیکن ہم نے تو کوئی نہیں کیا. ہم نے تو, اگر وہ جیل میں چلے گئے ہیں عمران خان, تو اس کی جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ ایک بالکل ورکرز میں سے بالکل نیچے کی لیول سے, کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ ساری جو ہے 1 سال پہلے جوائن کیا, تو ان کو چیئرمین بنا دیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب پھر سوال وہیں گھوم پھر کے آ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جگہ لاہور ہائی کورٹ میں, دوسری جگہ پشاور ہائی کورٹ میں. سپریم کورٹ کے آج ریمارکس میں تھا کہ آپ کو جہاں سے ریلیف ملے گا آپ ادھر کا راستہ اختیار کر لیں گے, تو یہ تو جوڈیشری کو انڈرمائن کرنے والی بات ہوگی. نہیں, یہ تو دیکھیں یہ نہیں ہوتا. ریلیف ملنے کی بات نہیں, ملنا تو بات کی بات ہے نا. یہ تو ایک لیٹیگنٹ کی, ایک سائل کی یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے جا کے اس نے اس کو ایکسرسائز کرنی ہے اپنی آپشن. اگر ان کو دیکھا کہ کہیں سیکیورٹی ان کو جہاں نظر آتی ہے, کیونکہ انتخابات کے لیے بھی انہوں نے جب پشاور کو چنا اس وجہ سے کہ پنجاب میں تو وہ 10 آدمی جو ہیں پی ٹی آئی کے کہیں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہونے دیتے, فوراً وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے, وہاں ان کو گرفتاریاں کرتی ہیں, ان کے گھر میں گھس جاتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, ان کو ہراسمنٹ کرتے ہیں خواتین کو. تو یہ صورتحال جو ہے یہ وہاں پہ کے پی کے میں یہ صورتحال نہیں ہے, اور لہٰذا انہوں نے چنا کہ ہم انتخاب کریں گے تو ہم وہاں جا کے کروائیں گے. گراؤنڈ کے اندر وہ ساری ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں, وہ وہاں الیکشن کمیشن میں بھی ان کو دی ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہاں کوئی بندہ ہی نہیں آیا اور الیکشن ہو گیا. وہاں پہ لیکن وہ ویڈیوز کو سبمسیبل ایویڈنس کے طور پہ تو نہیں لیا جا رہا نا, مطلب تو سپریم کورٹ نے بول دیا نا کہ آپ باہر چلائیں ویڈیوز, ہم تو یہاں دستاویزات پہ کام کریں گے. ویڈیوز جو ہیں وہ ایویڈنس ایکٹ کے اندر تو ویڈیو استعمال کی جا سکتی ہے بالکل, ایز اے سیکنڈری ایویڈنس از اویلیبل. اور وہ اس کو صرف یہی ہے نا کہ اس کو فوٹیج آپ جو ہے وہ فورینزک سائنس لیب سے اس کو ٹیسٹ کروا لیا جائے گا کہ یہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے. صحیح, دیٹس آل. تو یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں. دیکھیں سوال یہ ہے, آپ دیکھیں یہ میٹر آگے ٹیک اپ ہوئے ہیں سمبل کا. 88 میں بے نظیر بھٹو کیس کے اندر اس نے چیلنج کیا تھا اس وقت, اور سمبل کا ایشو تھا. 89 میں بھی اس نے چیلنج کیا تھا, سمبل ہی کا ایشو تھا. اور پھر 1993 کے اندر جب نواز شریف کو انہوں نے اس کی پٹیشن منظور کی تھی, جب غلام اسحاق خان نے ان کو ایز پرائم منسٹر جو ہے ان کو فائر کیا تھا, ہٹا دیا تھا, تو اس میں بھی
आर्टिकल 17 के अंदर जो राइट ऑफ एसोसिएशन जो है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का राइट, इसी के ऊपर सारी बहस हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने का जो राइट है ये सिर्फ इस हद तक नहीं है कि एक पार्टी बन गई। तो राइट ऑफ एसोसिएशन देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अभी भी है ना, इंतखाबात के अंदर है, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब आपको रिजेक्ट भी नहीं हुए थे नॉमिनेशन पेपर्स, उस टाइम पर भी कितने 76% आपके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उन्होंने यही कहा है कि इसका मतलब यही नहीं है सिर्फ कि पार्टी बन गई, वो उसका पार्टी का उन जो उसके साथ लोग मुंसलिक हो गए उनका ये फंडामेंटल राइट है टू पार्टिसिपेट, जो राइट टू फ्रेंचाइज जो है वो उनका ऑब्स्ट्रक्ट करना जो है ये किसी सूरत एक आर्बिट्री अथॉरिटी किसी भी अदारे को नहीं दी जा सकती। अच्छा, लीविंग दैट असाइड, जो आपने फरमाया कि अगर कानूनी तरीका जो है साइड पे कर दिया गया तो फिर गैर कानूनी तरीका या कोई गड़बड़ तरीका, अभी आप मुस्कुरा भी रहे हैं, मुझे फिर वो थोड़ी वो वाली फीलिंग हो रही है कि जैसे पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे थे। मैं तो इसको कहा था हाँ, वो गालिब का शेर है कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रमा। और तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि आप जायज रास्ते बंद करेंगे तो कोई वो खोद के और रास्ता निकाल लेगा। अगर नहीं मिलता बल्ला तो फिर व्हाट नेक्स्ट? इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ेंगे? हम बाइकआउट नहीं करेंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे। तो कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका वोटर जो है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस की इन्फ्लुएंस होती है। ये बात जो है अभी मैं आपके सामने अपने तौर पर नहीं बता सकता हूं जब तक कि कलेक्टिवली कोई डिसीजन लेके इसके ऊपर एक भरपूर और वो डिसीजन लेके वो उसकी अनाउंसमेंट होगी, तो दैट विल बी द प्रॉपर वे। अच्छा, हमें बताया जा रहा है बड़े अरसे से प्लान बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है और बहुत सारे प्लान है। ये है भी? बिल्कुल है। यू हैव दोस? बिल्कुल है। प्लान बी नहीं बताया? जो प्लान हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए थे वो खत्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, अब हमारी बारी है। अच्छा, अशतर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना है या नहीं, मोस्ट प्रोबेबली कल पता चल जाएगा। इन केस अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफत में आता है फैसला, तो आपकी नजर में बाकी तमाम सियासी जमातें जिन्होंने इसी तरह के इंतखाबात, इंट्रा पार्टी इंतखाबात किए, उनकी तरफ भी जाना चाहिए? ये जो ईसीपी की नजर करम है, वो बात ईसीपी की नजर करम की तो है ही नहीं। बात तो ये है कि क्या इन्होंने दरखास्त नहीं दी कि हमें कोविड की वजह से इंतखाबात मुलतवी करने और फिर वो मुलतवी किए गए, और एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा कंसेशन की गई। ये ऐसे नहीं है कि ये अचानक ऐसा काम हो गया है। राइट। सारा का सारा रिकॉर्ड देखिए। और क्या ईसीपी ने इसको सो मोटो किया? नहीं। यहाँ पे तो अकबर एस बाबर साहब और जो बाकी लोग हैं जिनके मुतालिक ये कहते हैं कि वो पार्टी के रुकन ही नहीं, उनकी दरखास्त से थी। और क्या हम भूल गए हैं कि तस्नीम नूरानी साहब ने भी इसके ऊपर इलेक्शन का सारा सिलसिला किया और कहा कि ये गलत हुए? क्या हम भूल गए कि जस्टिस वजी जो थे वो भी इनके इलेक्शन कमिश्नर थे, और उन्होंने कहा कि इस पार्टी के अंदर पैसे चले हैं इंटर पार्टी इलेक्शंस के अंदर। और ये सब बातें जो हैं ये रिकॉर्ड से क्या खत्म हो जाएंगी? आसान होता है ये कहना कि जी पहले हम दूसरों की तलाशी लें फिर हम अपनी तलाशी देंगे। इस वक्त तो उनका केस चल रहा है ना, और जब वो दूसरी पार्टीज के आएंगे वो अपने अमाल खुद भुगतेंगे। लेकिन ये आर्ग्यू करना कि जी दूसरे लोग ये कर रहे हैं इसलिए मैं वायलेशन करूंगा, ये कोई जवाब नहीं होता। आई एग्री विद दैट अशतर साहब। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो होता ही है। अशतर साहब थैंक यू वेरी मच। अहमद अवैध साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद फवाद हसन हमारे साथ मौजूद होंगे, केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आज की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। अब जरा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करेंगे, जिसका मजमूई खसारा इस टाइम पर 713 यानी 713 अरब रुपए हो चुका है। अजीबोगरीब सी सूरत हाल है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ तेजी से जा रहे हैं। केयरटेकर सेटअप में इस प्राइवेटाइजेशन पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, डिस्कोस की भी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की भी। लेकिन पीआईए सबसे बड़ी अहम एंटिटी है जो कि स्टेट ओन्ड एंटिटी है, जिसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाया जा रहा है। और इसी टॉपिक के हवाले से और कुछ सियासत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन फवाद हसन साहब मौजूद है। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। फवाद साहब,
یہ ایک تو سب سے پہلے سوال یہ پوچھا جاتا ہے جو کہ آبویسلی وہ الیکشن ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کے بعد کچھ معاملات کو ریزن دی گئی ہے، لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کام ہے انتخابات کرانا، فری اینڈ فیئر انتخابات کرا کر اگلی حکومت کو جو کہ ایکچوئل الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ساری چیزیں سنبھال دینا۔ پرائیویٹائزیشن ان اٹ سیلف از اے ویری میسو تھنگ، وہ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں کر سکی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے کرے گا؟ دیکھیے نکا، شکریہ آپ کو پہلے تو بلانے کا، پہلے تو یہ بات طے کر لیں کہ الیکشنز کرانا جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا ہے الیکشنز کرانے میں، اور وہ کام کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی حکومت میں کچھ محکموں کی، کچھ وزارتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی الیکٹورل پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں۔ زیادہ تر صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، وفاقی حکومت کا بس تھوڑا سا ہی بیچ میں تعلق ہوتا ہے، کیونکہ الیکشنز ماسوائے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے جتنے بھی یہ ایریاز میں ہونے ہوتے ہیں اس میں کہیں بھی وفاقی حکومت کی عملداری نہیں ہے۔ متعلقہ پولیس، متعلقہ ایڈمنسٹریشن اس کو کرواتی ہے، الیکشنز کو اسسٹ کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اب بات آگئی کہ جی یہ پرائیویٹائزیشن کیوں کر رہی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو نہیں کرنی چاہیے اور الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں اگر کر سکی تو یہ کیوں کریں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہی بات سب کو سمجھ آ گئی تھی جس کی وجہ سے پچھلی الیکٹڈ گورنمنٹ نے اپنے جانے سے پہلے، اور وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ایک ایسی تھی جس میں ماسوائے ایک سیاسی جماعت کے باقی تمام سیاسی جماعتیں ریپرزینٹڈ تھیں، اور اسی الیکٹڈ گورنمنٹ نے یہ ترمیم کی الیکشن ایکٹ کی دفعہ 230 میں سیکشن 230 میں، اور یہ کہا کہ جی پرائیویٹائزیشن سے متعلق اور پرائیویٹائزیشن کے علاوہ دو اور چیزوں سے متعلق کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو جو اختیار پہلے حاصل نہیں تھا وہ دیا جاتا، اب حاصل ہوگا۔ انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ انہیں یہ بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا اپنے 16 مہینے کے اقتدار کے دوران کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کا خزانہ ایک ایسی حالت میں پہنچ چکا ہے جہاں پہ 4 مہینے کا جو تعطل ہے اس پروسیس کو، وہ پاکستان کے لیے بہت مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بار بار کہہ چکا ہوں، اللہ ہم سب کو اس ملک کے ساتھ قائم رکھے، اور مجھے یقین ہے کہ قائم رکھے گا، لیکن پاکستان ایک اپنی تاریخ کے سب سے بڑے ایگزسٹینشل کرائسس سے گزرا، اور اس کرائسس کی سب سے بڑی جو آسپیکٹ ہے وہ اس کی معیشت کی سروائیول ہے۔ یہ 4 مہینے کا وقفہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ سارے پروسیسز، یہ جو ریفارم کے پروسیسز ہیں، یہ جو گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کم کرنے کے پروسیسز ہیں، یہ جو گورنمنٹ کے نقصانات کو کاٹنے کے پروسیسز ہیں، یہ جو خزانہ جس میں ہم نے ہولز کریٹ کیے ہیں، میں کسی کی ذمہ داری نہیں، سب کی بات کر رہا ہوں، تمام حکومتیں جو رہی ہیں جس میں ہم لوگ بھی اتنے ہی حصے دار ہیں، باقی بھی جو معاشرے کے طبقے ہیں وہ بھی اتنے ہی حصے دار ہیں، جو اتنا بڑا اب وہ ہو چکا ہے جو ہول ہے کہ اب یہ ممکن نہیں رہا کہ کسی طرح بھی اس ہول کو بند کیے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اس کو کسی بھی صورت میں مزید بڑا کرنے کی کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھا گیا کہ جی یہ پروسیس چلتا رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو پچھلی گورنمنٹ، اس کو نظر آ گیا کہ ٹھیک ہے آر اوور آل کٹیز ایمپٹی، ہم لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، بار بار ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے، 24ویں دفعہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بعد ہمیں 25ویں دفعہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جانا ہی جانا ہے، لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہو سکتا ہے کہ یہ والی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے، تو یہ والا لمبا چوڑا کام کر کے جا سکتی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، میں تو کئی مرتبہ کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہوں، اور آج بھی آپ کو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اپنے طے شدہ وقت کے مطابق ہم چلے جائیں گے، اور وہ وقت الیکشن کمیشن نے اور صدر پاکستان نے مل کے طے کیا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنی مہر لگائی، آئین اور قانون کے عین مطابق ایک پورے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے انہوں نے مہر لگائی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن اسی تاریخ کو ہوں گے جو تاریخ سپریم کورٹ نے طے کی ہے، اور نگران حکومت صرف اتنے دن رہے گی جتنے دن اس الیکشن کے بعد کا پروسیس کمپلیٹ ہونے کا، جو تقریباً 15 سے 21 روز تک کا پروسیس ہے، جس کے دوران فائنل ریزلٹس پبلش ہوتے ہیں، ٹریبونلز کا ٹائم ہوتا ہے، اپیلز ہوتی ہیں، اس میں ڈیکلیریشن آف ایسٹس ہوتا ہے، ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے۔
तो उतना ही ड्यूरेशन होगा। लेकिन जो 15 से 20 नॉट रेजिंग अ क्वेश्चन के इंतखाबात टाइम पर होंगे या नहीं होंगे, आप भी नहीं रेज कर रहे हैं, हुकूमत में भी कोई रेज नहीं कर रहा। ये बार बार सेनेट के अंदर ये सवाल उठ रहा है। सेनेट में पहले एक रेजोल्यूशन पास हुई थी, आज दोबारा एक और रेजोल्यूशन आ गई, अब तो 3 महीने की एग्जैक्ट डेट भी दे दी है कि 3 महीने तक तो कम से कम डिले करें ना। 3 महीने में आपका प्राइवेटाइजेशन का काम भी पूरा हो जाएगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझ। देखिए, प्राइवेटाइजेशन की मुख्तलिफ चीजें अपने मुख्तलिफ मरहलों में हैं, और हमने किसी चीज को भी ना तो ये कोशिश की है कि उसका कोई रेगुलेटरी या उसका कोई लीगल प्रोसेस जो है उसको बाईपास किया जाए। हम कानून और कायदों के ऐन मुताबिक काम करें। उसमें जो चीज जहां पे मुकम्मल हो जाएगी उसको हम मुकम्मल कर जाएंगे, जो चीज मुकम्मल नहीं हो सकेगी उसको आने वाली हुकूमत मुकम्मल कर लेगी, और उनके पास पूरा इख्तियार होगा कि वो ये देखें कि ये प्रोसेस अच्छा रन हुआ है या नहीं हुआ। सो हमें तो कोई टाइमलाइन चाहिए ही नहीं, हम तो उसी टाइमलाइन के मुताबिक काम करें जो पहले दिन हमारे पास थी। हमने पहले दिन प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने, जब मैंने निजकारी की वजारत को संभाला, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने वफाकी काबीना को और SIFC को एक शेड्यूल दिया कि इस इदारे की निजकारी का शेड्यूल ये है, इसका ये है, इसमें हम ये कर सकेंगे, इसमें हम ये कर सकेंगे। आज जब हमारा इंतखाबात में सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त रह गया, मैं बड़े अल्लाह के शुक्र के साथ ये बात कह रहा हूं कि हमने जो पहले दिन शेड्यूल दिया था, किसी एक चीज में भी हमने उससे स्लिप नहीं किया, एक दिन के लिए भी स्लिप नहीं किया। हम उसी शेड्यूल के मुताबिक आज तक जितनी कानून और कायदे की रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा करने के बाद आज इस मरहले पे खड़े हुए हैं जहां पे PIA का लीगल सेग्रीगेशन प्लान जो है वो मुकम्मल हो चुका है, कैबिनेट के पास उसने पेश होना है। PIA का ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। I'm sorry, I'm cutting you short. जरूर बोलिए। But some people differ with that. वो कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन चाह रही है कि ओपन टेंडर हो, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन चाह रही है कि G2G मामलात चलें, और उसके लिए प्राइवेटाइजेशन के रूल्स को भी अगर ट्विस्ट करने की जरूरत पड़े तो वो भी करने तक आ चुकी है बात। नहीं, ऐसी बात नहीं। पहली बात तो ये है कि जी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन या मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन में हर चीज ओपनली डिस्कस होती है। कोई ऐसा इश्यू नहीं है जो टेबल पे बैठ के डिस्कस नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन की कमीशन की कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि ये जब सेग्रीगेशन की रिपोर्ट आई और ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर आया तो इसके लिए तमाम वजारतों को बुलाए और बिठाए। हमने अपने इनिशिएटिव पे वजारत एविएशन को भी बुलाया, फाइनेंस को भी बुलाया, लॉ को भी बुलाया, उन सबको बिठाया फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन्हें बताएं, हम प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड के पास बाद में जाएंगे, पहले इनको दिखाएं कि हम किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। उनकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी उनको रखा गया। आपस में इख्तलाफ होना इस बात की एक्चुअली निशानदही करता है कि किसी पे कोई दबाव नहीं है। जहां पे दबाव होता है वहां पे इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। ये इंश्योर किया जाता है कि वो वहां से आने से पहले, टेबल पे बैठने से पहले वही नुक्ता नजर लेके आए। ये कौन नुक्ता नजर देता है? जिसको आखिर में जिस पर अमल दरामद होना। तो हम तो बहुत खुले दिल के साथ हम चाहते हैं कि तमाम लोग अपना अपना व्यू दें, और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर और जो भी प्रोसेस हम अपनाएंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। प्राइवेटाइजेशन रूल्स के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। नहीं, मैं आपको बताता हूं। प्राइवेटाइजेशन रूल्स के अंदर तब्दीली हुई है और वो ओपनली हुई है, फेडरल कैबिनेट के सामने है, तमाम अदालतों के सामने है, तमाम फ्रीकैन के सामने है। किसी ने उस पर कोई एतराज नहीं किया। उस कैबिनेट ने जिसने उसकी अप्रूवल दी रेगुलेशंस की, उससे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस होती है जिसको मिनिस्टर लॉ हेड करते हैं, वहां पे एवरीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड। कैबिनेट में एविएशन मिनिस्ट्री भी रिप्रेजेंटेड थी। अगर हमने सिर्फ चीजों को इंप्रूव किया है। कैसे इंप्रूव किया मैं आपको बता दूं जरा कि हमने क्या रेगुलेशंस में तब्दीली की है। इससे पहले जितना भी G2G ट्रांजैक्शंस होती थी उसमें रेफरेंस प्राइस या प्राइस डिस्कवरी के मैकेनिज्म के बारे में हमेशा सवाल उठते रहे। हमने उसको कानून और कायदे के मुताबिक कर दिया। हमने ये रेगुलेशंस में चेंज की है सिर्फ इतनी कि फाइनेंशियल एडवाइजर मिनिस्ट्री या प्राइवेटाइजेशन कमीशन नहीं, एक इंटरनेशनली अपॉइंटेड फाइनेंशियल एडवाइजर अपने तमाम प्रोसेसेस पूरे करने के बाद जो वैल्यूएशन मेथडोलॉजी और जो रेफरेंस प्राइस, और रेफरेंस प्राइस कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं होती कि ये इतने की ये चीज होती, वो एक बैंड होता है कि इसके दरमियान अगर इसकी वैल्यूएशन कोई दे, इसकी कोई बिड की प्राइस जो है या रिजर्व प्राइस यहां से शुरू होनी चाहिए और आगे जानी चाहिए, या अगर किसी से नेगोशिएशन होनी है तो
तो ये बेस लाइन है, इससे ये कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकता है, या ये बैंड है, इसको इसके दरमियान होना चाहिए। तो वो प्रोसेस वो कंप्लीट करेंगे और वो जो प्राइस है वो फेडरल कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी। राइट। हमने जो मामूली जो चेंज की तब्दीली में वो ये कि जब ये फेडरल कैबिनेट के पास जाएगा तो फेडरल कैबिनेट के पास ये इख्तियार होगा कि वो ये रेफरेंस प्राइस को अप्रूव कर दें। राइट। अब जब उन्होंने ये अप्रूव किया तो जो हमारा कानून वो भी हमने नहीं बनाया, हमारे से पहले वाली हुकूमत बना के गई, जो इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस का कानून है, जो अगर किसी दूसरी हुकूमत के साथ आपने कोई मुआहदा करना है खरीद या फरोख्त का, तो उसका जो कानून बनाया गया उसको हमने डवटेल कर दिया यहां पे आके कि फेडरल कैबिनेट ये देख सकती है उस वक्त कि उसने इस प्राइस के ऊपर बिडिंग करानी है या इसी रेफरेंस प्राइस को G2G निगोशिएशंस के लिए यूज करना है। तो हमने इसको ट्रांसपेरेंट किया है, इसको शफाफ बनाया है। एक मिनट सिर्फ इस बात को, ये बहुत अहम बात है। हमने शफाफ बनाया कि किसी भी G2G ट्रांजैक्शन किसी बेस के बगैर नहीं होगी, वो वही बेस होगी जो बिडिंग के लिए इस्तेमाल होनी है। राइट। तो हमने इसको इंप्रूव किया है जो पहले नहीं था। अब हम आई एम ईगर टू आस्क दिस, हम G2G ट्रांजैक्शन की बात भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी हुकूमत तो है जो कि आपको लग रहा है कि PIA को खरीद लेगी। सुनने में आ रहा है कि अमाराती तरफ से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीदने की, उनकी तरफ निजकारी की बातचीत चल रही है। इसमें ऐसी कोई बातचीत अभी मैं कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूं, किसी भी हुकूमत के साथ पाकिस्तान की किसी हुकूमत के लेवल पे कोई बातचीत नहीं हो रही। एक तो देखिए ये प्रोसेसेस को सिर्फ डिले करने के लिए और ये कोशिशें होती हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसने आज PIA को इस हालत में पहुंचाया है कि इसका खसारा 1500 अरब रुपया आज तक हुकूमत पाकिस्तान, और हुकूमत पाकिस्तान कोई हवा में नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम है जो आज 25 करोड़ हैं, उनकी जेबों से ये पैसे निकल के गए हैं। ये 1500 अरब रुपए का खसारा पहुंचाने वाले अब भी ये चाहते हैं कि ये आइंदा भी हर साल 150 से 200 अरब रुपए का खसारा करती रहे। तो उनके लिए क्या तरीका बाकी रह जाता है जब ये देखते हैं कि जी हुकूमत के तमाम इदारे एक पेज पे आगे हैं और ये कहते हैं कि हाँ हमने ये करना है, तो उस वक्त फिर वो इसी तरह की बातें करते हैं। किसी भी हुकूमत के साथ आज तक एज ऑफ दिस मोमेंट प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने, वजारत निजकारी ने या हुकूमत के किसी और इदारे ने किसी मुज़ाकरात का आगाज नहीं किया किसी G2G ट्रांजैक्शन के लिए। ओके। मैं ये कैटेगोरिकली कहता हूं। सो वेयर डू वी स्टैंड राइट? मैं आपको बताऊं, ये सारी जिसको कहते हैं ना डोर नॉकिंग, ये प्रोसेस फाइनेंशियल एडवाइजर करता है, और जो फाइनेंशियल एडवाइजर इसमें अपॉइंटेड हैं वो एक इंटरनेशनल स्टेचर के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। उनके साथ जितने भी लोग दूसरे मौजूद हैं, दूसरी जो कंपनियां हैं, जो वैल्यूएटर्स मौजूद हैं, जो बाकी, वो भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, जिनको टॉप ऑफ द लाइन कंसिडर किया जाता है। उन सब ने ये मार्केट को असेस करना है और हमें सजेस्ट करना है कमीशन को, और कमीशन ने फिर वो केस फेडरल कैबिनेट के पास लेके जाना है, और वहां पे फाइनेंशियल एडवाइजर भी, मैं ये सजेस्ट किया है वफाकी काबीना को कि फाइनेंशियल एडवाइजर आके प्रेजेंटेशन देगा वफाकी काबीना को। इंटरेस्टिंग। और उनको ये बताएगा कि जी ये वैल्यूएशन किस बुनियाद पे हुई है, इसके लिए हमने तरीकाकार क्या इस्तेमाल किया है, हम क्या आपको सजेस्ट करें हैं कि आप ट्रांजैक्शन का कौन सा तरीका इख्तियार करें, हमने आज तक जिन लोगों से बात की है उनमें से कौन कौन इंटरेस्टेड है। आप कहती हैं कि मेरे से तो किसी दूसरी हुकूमत ने तो राब्ता नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान का आज भी एक इन्वेस्टर ग्रुप पाकिस्तान का आज भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के दफ्तर में मौजूद था, और उनकी भी मुलाकात, उनको हमने प्रोसेस के बारे में ब्रीफ नहीं किया। लेकिन ये कोई ऐसा ग्रुप है जो कि एनर्जी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर चुका? नहीं, मैं देखिए इस बात को छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूं आपको, एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान के तमाम बड़े बिजनेस ग्रुप्स, जो कोई भी इस पोजीशन में है जो कोई ऐसी खरीदारी कर सकता है PIA के लिए, वसाइल उसके पास होंगे। आई कैन एश्योर यू कि उसके हर सूरत में एनर्जी सेक्टर में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जरूर होगी। पाकिस्तान के तमाम बड़े ग्रुप्स की एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आज भी उनकी मुलाकात और उनको ब्रीफ फाइनेंशियल एडवाइजर ने किया है। वजीर या वजारत का सेक्रेटरी उनको ब्रीफ नहीं करता, वो उनको नहीं कहता कि जी इसकी मेथोडोलॉजी ये तैयार हो रही है और वो तैयार हो रही है। हमने एक आर्म्स डिस्टेंस रखा हुआ है इस पूरे प्रोसेस में। कमीशन का एक काम है, वजारत का एक काम है, वो काम कर रही है, और जो फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है वो काम करे।
اور فائنینشیل ایڈوائزر کا ایک کام کا بہت بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں انٹرسٹ جنریٹ کرے، اور انٹرسٹ وہ کیسے جنریٹ کرے گا؟ وہ دوسری ایئر لائنز کو بتائے گا کہ یہ ٹرانزیکشن آ رہی ہے، وہ پاکستان کے بزنس گروپس کو بتائے گا، وہ انٹرنیشنل بزنس گروپس کو بتائے گا. He has to bring forward this transaction to the market as they call it. آپ یہ تمام پروسیس سے گزر رہے ہیں اور یہ بڑا ٹیڈیس اور کمپلیکس پروسیس ہے. اگر یہ ٹیڈیس نہ ہوتا تو آج تک جتنی الیکٹڈ گورنمنٹس تھی وہ کر چکی ہوتی ہیں. آپ کے گلے نہ پڑتا ہے یہ معاملہ. اب ہم کدھر کھڑے ہیں؟ کیونکہ کچھ جگہ سے یہ بھی سننے کو آیا ہے کہ انڈیسائسونیس کی وجہ سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی، یا پھر کچھ اور وجوہات کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی کہیں رکا ہی ہوا ہے اور آگے بڑھ نہیں رہا. کمال یہ ہے کہ آپ لوگ 15 سال سے یہ پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ مختلف وقت میں آتا رہا اور چلتا رہا، اور کبھی ایک سٹیپ بھی نہیں لیا گیا، لیکن آپ لوگوں نے نہیں کہا کہ کسی حکومت کی انڈیسائسونیس ہے. دیکھیں امیدیں دوسروں سے نہیں تھی آپ سے. میں تو مجھے آپ پہلے دن جب مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے ایک دن جو اس وزارت میں گزاروں گا میں اس کا اکاؤنٹیبل ہوں گا. ٹھیک ہے جی. میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو پہلے دن شیڈیول دیا تھا، یہ انڈیسائسونیس کہاں سے آ رہی ہے؟ اصل میں تو سارے فیصلے سب سے پہلے تو میں نے کرنے ہیں نا. تو میرے فیصلوں میں نے جو پہلے دن وفاقی کابینہ کو شیڈیول دیا تھا، آج تک میں اس سے ایک دن کا بھی لیپس نہیں ہے. رائٹ. ایک کنفیوژن ہے فواد صاحب، وہ اور اس کے اندر ایک پولیٹیکل ٹلٹ بھی آتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز عموماً اس طرح کی اینٹیٹیز کو پرائیویٹائز اس لیے نہیں کرتی بیکاز ان کے اپنے بہت سارے بھرتی کیے ہوئے امپلائیز ہوتے ہیں. وی نو کہ اس ٹائم پر ایک جہاز کے ساتھ 800-900 کے قریب امپلائیز ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 34 جہاز ہیں، 15 کے قریب چل رہے ہیں، میرے خیال میں میکسیمم 17 پہ گئے تھے. ایسی صورتحال میں ان امپلائیز کا کیا کریں گے؟ آپ کو یاد ہے کہ ایک اور اینٹی کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی کراچی کے اندر انرجی سیکٹر میں، اور اس کے بعد امپلائیز نے اچھا خاصا وہاں دھرنا بھی دیا تھا، احتجاج بھی کیا تھا. تو ان امپلائیز کا کیا کیا جائے گا اگر آپ پرائیویٹائزیشن اتنی تیزی سے آگے بڑھا ہی رہے ہیں تو؟ دیکھیے، وفاقی کابینہ کا فیصلہ تھا، میں نے پہلے بھی ریکارڈ پہ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی بھی ملازم کو اس کے جائز حق سے محروم نہیں کیا جائے. جائز حق کون ڈیفائن؟ جائز حق وہی ہے جو دیکھیں جس کو بھی جس ٹرمز آف انگیجمنٹ پہ کسی کو امپلائی کیا گیا ہے وہ اس کا جائز حق ہے. یا وہ پرائیویٹ امپلائر کی امپلائمنٹ میں اس پہ کنٹینیو کرے گا یا وہ وفاق کے ذمہ پڑے گا. دونوں میں سے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ جی اس کے 7,000 امپلائیز ہیں، اس میں سے 2,000 تو امپلائر نے رکھ لی ہیں، باقی یہ 5,000 گھر چلے جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. مطلب دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں یہ رواج نہیں. یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو کارپوریٹ اینٹیٹیز ہوتی ہیں دنیا میں، وہ جب اس حالت کو تو چھوڑ دیں جس حالت میں PIA ہے، اس سے بہت بہتر حالت میں بھی ہوتی ہیں تو لوگ ملازموں کو گھر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پاکستان کا ایک علیحدہ سوشل کلچر ہے، پاکستان کا ایک علیحدہ پولیٹیکل کلچر ہے. اس پولیٹیکل کلچر میں گورنمنٹ اتنے سخت فیصلے نہیں لیتی. جہاں تک سیاسی حکومتوں کی بات ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اب جو سیاسی حکومتیں بھی آئیں گی ان کے لیے بھی شاید یہ آپشن نہ ہو کہ وہ ان اداروں میں مزید لوگوں کو بھرتی کریں یا ان بھرتی شدہ ملازموں کو اس طرح کی سہولیات دیں جس طرح کی وہ ماضی میں دیتی رہی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا خوفناک باب ہے. میں نے وفاقی کابینہ کو بھی کہا تھا کہ جی یہ ٹرانزیکشن جب کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد یہ ضرور چاہیے حکومت کو کہ ایک مرتبہ تعین ضرور کرے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں پچھلے 20-25 سالوں میں کیا کیا ہوا. کیونکہ یہ ہمارے فیوچر کے آپ وٹنس ہوں گے نا کہ کیا کیا ہوا، ویسے کہاں کون سی انلیگل بھرتیاں ہوئی. دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے نا، وہ پاکستان آج مسائل کے جس انبار میں گھرا ہوا ہے، اس کے لیے اگر آپ کو کوئی ایک کیس سٹڈی چاہیے تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز. اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ governance and only the governance is the cause of this. Lack of financial responsibility, lack of financial understanding, choice of bad people to run those organizations. Political بھرتیاں ان لوگوں کی جن کا اس سیکٹر سے، اس شعبے سے دور دور تک کا واسطہ نہیں تھا جس کے لیے ان کو وہاں پہ تعین. ایک ایسا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسا چیف فائنینشیل آفیسر ایک ایئر لائن کا جو آپ کے اور میرے ٹکٹ کی پرچیز میں سے جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، جو ایک ود ہولڈنگ ٹیکس کے طور پہ کاٹی جاتی ہے اور جس کو ٹیکس کے پاس جمع ہونا ہوتا ہے ہر مہینے، اس کو وہ انکم کے کھاتے میں شمار کرے اور 20 ارب روپیہ اس کا آج تک، میں آج آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ فگر بتا رہا ہوں،
20 अरब रुपया फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जमा होनी थी, उसको पीआईए ने इस्तेमाल कर लिया है विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी। अगर ये कोई काम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उन तमाम लोगों को उठा के जेलों में डाल देना था कि ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी विद होल्डिंग टैक्स हमारा एम्बेजल हो गया। ये एम्बेजलमेंट का, ये इम्प्यूनिटी की तरफ से, ये इम्प्यूनिटी उस पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है जो पाकिस्तान में पिछले 30 साल से, पॉलिटिकल नहीं, ये गवर्नेंस कल्चर का कहें। मैं अगर पॉलिटिकल कहूंगा तो मैं शायद ज्यादती करूंगा, किसी एक फ्रीक पे ये सारी जिम्मेदारी डालूंगा, और मैं ये गलती नहीं करूंगा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जितने भी लोग गवर्नेंस से मुताल्लिक रहे हैं उन सब का जिम्मेदारी है इसमें। उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल हैं, उसमें जो लोग प्राइवेट सेक्टर के भी इनके बोर्ड्स पे रहे हैं। मैं अब आपको एक छोड़ के कई पिछले 4-5 महीने मेरे लिए खुद बड़े लर्निंग का प्रोसेस और बड़ा लर्निंग का कर्व रहे हैं, और मैं, आप यकीन माने, ऐसी ऐसी खौफनाक बातें बता सकता हूं और रिकॉर्ड पे बता सकता हूं जो शायद लोगों के लिए बड़ी आई ओपनर हों कि हम इन चीजों को और पाकिस्तान के असासों को, जिनको जब सरकार बेचने लगती है तो सबको याद आ जाता है कि ये कौमी असासे हैं, लेकिन वही लोग जो इसको कहते हैं कि ये कौमी असासे हैं और इनको ना बेचा जाए, जब वो खुद इख्तियार में होते हैं तो उन कौमी असासों के साथ क्या सलूक करते हैं, ये किसी दिन, ये पर्दाफाश कर ही दें। अब ये पर्दा क्या रखना? देखिए, ये आप मुझे ये बताइए, नहीं, ये मैं तो कभी भी जिंदगी में कोई पर्दा नहीं रखा, हमेशा ये बताया। मुझे ये बताइए, जिस तरह का मैंने आपको बताया, आप ये सोच सकती हैं दुनिया में किसी मुल्क में हो के टैक्स के पैसे लेके आपने लोगों से रिकवर कर लिए, मेरे से आपने टिकट में वो कॉस्ट ले ली कि जी ये हमने फेडरल बोर्ड को टैक्स देना है, और वो फिर आपने अपने अखराजात में इस्तेमाल कर लिया। ये हो सकता है कि आपके, देखिए हमारे पास 4 महीने का वक्त था, और उस 4 महीने में हमने 2 जहाज पीआईए के फ्लीट में ऐड की हैं, जो 2 जहाज बाहर ग्राउंड किए हुए थे और लेसॉर ने उसके ऊपर लिटिगेशन शुरू की हुई थी। और अगर उस वक्त एविएशन की मिनिस्ट्री को, पीआईए को, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट न करते तो would have been a whole different situation. It would have been not only a whole different situation, we might have faced penalties to the extent of hundreds of millions of dollars. Right, फवाद साहब ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ सियासत की बात भी करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फवाद साहब, अब जरा थोड़ा सा पॉलिटिक्स की साइड पर आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप ब्यूरोक्रेसी से हट के पॉलिटिक्स में आ ही गए। केयर टेकर सेटअप, मैं तो केयर टेकर हूं, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अभी केयर टेकर सेटअप ही बेसिकली सियासी तमाम की तमाम जो तनकीद है उसका मरकज बना हुआ है, और आप पे बिलखुसूस लोगों को सवाल था कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, केयर टेकर सेटअप का हिस्सा हैं, आप पीएमएलएन की गवर्नमेंट में बड़े अहम ओहदों पर रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नवाज शरीफ साहब के, तो आपके होते हुए फ्री एंड फेयर इंतखाबात नहीं हो सकते। अच्छा, पहले तो ये मुझे बताइए कि वजारत निजकारी का इंतखाबात से क्या ताल्लुक है? बहुत सारे लोगों का बहुत सारे, अच्छा, मुझे ये बताइए ना क्या ताल्लुक है। दूसरी बात यह है कि अगर पैमाना यह है कि किसी ने एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत से किसी हुकूमत के साथ काम किया है, तो इस चीज का अहल नहीं है कि वो केयर टेकर हुकूमत का हिस्सा हो। ये पैमाना फिर सब पे अप्लाई कर दीजिए। फिर जो कोई भी किसी भी हुकूमत के साथ रहा है उसको इलेक्टोरल प्रोसेस से उतना ही दूर ले जाइए जितना मुझे ले जाना चाहते हैं। सबके लिए एक कानून होना चाहिए, सबके लिए मायार भी एक होने चाहिए, सबके लिए कायदे भी एक होने चाहिए। मैं भी एक सिविल सर्वेंट था, एक प्रोसेस के जरिए एक मुकाबले का इम्तहान पास करके आया। 35 साल की सर्विस में से सिर्फ 7.5 साल पीएमएलएन के अंडर गवर्नेंस सूबे में गुजारे। मेरे साथ के तमाम लोगों ने कम से कम 20 या 25 साल उनके साथ काम किया। लेकिन कमाल ये है, हुस्ने क्या उसे कहते हैं कि हुस्ने इत्तफाक नहीं, ये कहना चाहिए कि वो दलील का उनकी कमाल ये है कि उनको ये सिर्फ ये नजर आता है कि मैंने पीएमएलएन के साथ काम किया। देखिए, पाकिस्तान की 52% ब्यूरोक्रेसी पंजाब से है, और पिछले 30-35 साल में अक्सर पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत रही है। Fair enough. कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट नहीं है। कह रहे हैं कि आप किसी की फेवर करने के कायल हैं, ना करेंगे ना करते। मैं तो जब उनके साथ काम करता था तो उस वक्त कभी उनकी फेवर नहीं की, तो अब कैसे करती है और क्यों करूंगा मैं? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए, किसी के साथ भी आप काम करते हैं, आपका एक वर्किंग रिलेशनशिप भी होता है, और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द पर्सन आपकी एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी होती है। ये एक कुदरती बात है। मैं ये कहूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है तो ये बुरी बात होगी, झूठ होगा।
लेकिन वो चीज कभी आपके सरकारी काम के ऊपर असर अंदाज नहीं होती, उस वक्त भी नहीं होती जब आप उनके साथ काम कर रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, मैंने किसी से कोई ऐसी ऑब्लिगेशन किसी सियासी हुकूमत से या किसी सियासी शख्सियत से नहीं ली जिसकी वजह से मुझे उसका कोई बोझ उठाना पड़े, बिल्कुल नहीं ली। लिहाजा मेरे ऊपर, शायद और लोगों के ऊपर ये बोझ हो, लेकिन आप पर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर। अच्छा, लेकिन फवाद साहब मसला एक और आ जाता है, और वो ये कि एक सर्टन हुकूमत में आपको पाबंदे सलासल रहना पड़ा, तो वहां वो लाइकिंग डिसलाइकिंग, वो रिवेंज वाली चीज, कोई इस तरह के कुछ ऑब्वियसली फियर तो है ना सर्टन। नहीं, देखिए ना, बात ये है, पहली बात तो ये है कि क्या आप लोग वाकई ये समझते हैं कि मुझे पाबंदे सलासल उस हुकूमत ने किया था? तो आप चलिए, मैं तो ये कहता हूं, हाँ उन्होंने बाद में बेचारों ने अपना हिस्सा जरूर डाला, जितना भी उन्होंने डालना था, बट वो एक निजाम का एक टर्न था, जिस तरह से वो उस वक्त निजाम चल रहा था, उस सारे प्रोसेस का, और वो सारे किरदार अब बेनकाब हो चुके हैं, हर रोज हो रहे हैं। Would you like to name somebody? No, why would I like to name that? Everybody knows. पाकिस्तान का कौन सा शख्स है जिसको ये नहीं पता कि 2017 से लेके 2022 तक इस मुल्क का निजाम कैसे चला है, किसने चलाया, और उसके किरदार आज मैं समझता हूं कि इस तरह से रुसवा हो रहे हैं जिस तरह से शायद कभी किसी ने पाकिस्तान की तारीख में ये ख्वाब भी नहीं देखा था कि ऐसा होगा और इतनी जल्दी होगा। ये हमने हमेशा सुना था, जब हम बहुत छोटे भी होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो तब भी हमने सुना था कि तारीख की चक्की जो है वो जब पीसने पे आती है तो बहुत बारीक करके पीसती है। हाँ। लेकिन ये भी हमें लोग कहते थे कि तारीख की चक्की का चक्कर बहुत लंबा होता है। ये पाकिस्तान में अब हम देख रहे हैं कि तारीख की चक्की का चक्कर पूरा हो गया, उतना लंबा नहीं, हमारी आंखों के सामने ही पूरा होना शुरू। लेकिन फवाद साहब, आपके पर्टिकुलर केस के पीछे कौन थी ऐसी शख्सियत जिसने आपको जो है वो जेल की चक्की के पीछे? मैं ये जानता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेके आज के आखिरी दिन तक मैंने एक ही बात की, और ये की कि मुझ पे एक इल्जाम लगाया गया और मैं पाकिस्तान की आइन, कानून और कायदे के मुताबिक उस प्रोसेस से गुजर के इससे बाहर निकलूंगा। राइट। मुझे ये पहले दिन भी दावत दी गई थी, ये ऑफर दी गई थी कि इस कागज पे दस्तखत करें और आप घर जाएं, हमें आपसे कोई मसला नहीं है। जिनके खिलाफ मसला है, और ये देख लें, पढ़ लें कि इस 1.5 सफ़े के कागज में आपके खिलाफ कोई चीज नहीं है, लेकिन चूंकि वो झूठ पे मबनी था, मैंने उससे इनकार किया। उसके बाद मैंने उसकी कीमत भी दी, लेकिन ये भी जरूर मैं बार बार रिकॉर्ड के लिए कहता हूं ताकि लोगों की यादाश्त से ये महव ना हो जाए। मेरा तमाम केस इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान चला। 4 साल पूरा मैंने और मेरी फैमिली के उन मेंबर्स ने भी, उन फीमेल मेंबर्स ने भी इस नाजायज प्रोसिक्यूशन का वक्त गुजारा, और जितनी हमारी एविडेंस की रिकॉर्डिंग है वो उनके वक्त में हुई। वो ना तो पीडीएम की हुकूमत के वक्त में हुई, ना वो उसके बाद किसी ये केयरटेकर गवर्नमेंट के वक्त में हुई। तमाम प्रोसेस उसी वक्त पूरा हुआ, और उस दौरान एक मर्तबा भी, पूरे उस टाइम के दौरान एक मर्तबा भी ना हमने ये कहा कि हमें तारीख चाहिए अदालत से, ना हमने किसी गवाह पे एतराज किया जिसको नैब ने लाना चाहा, ना हम में से एक मर्तबा भी एक दिन के लिए मेरी पूरी फैमिली में से कोई आदमी गैर हाजिर हुआ। राइट। इसी तरह जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो ये नॉर्मल बात है कि लोग उस वक्त दाएं बाएं हो जाते हैं और मिलते नहीं। एक दिन के लिए भी मेरी फैमिली का, मेरे एसोसिएट्स का, मेरे ऑफिस का कोई भी आदमी एक दिन के लिए भी इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश होने से उसने इनकार नहीं। तो ये एक जरा टोटली डिफरेंट केस है, फेयर इनफ, बाकी तमाम केसेस को छोड़ के। और अक्सर ये होता रहा कि एक साल, 1.5 साल वो अदालतें खाली रखी गई ताकि ये केस का प्रोसेस रोका जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि केस फेक है, झूठा केस है, मफरूजों पे मबनी है। तो ये केस तरह दूसरे, मैं चाहूंगा कि किसी और दिन फवाद साहब लेट्स कीप अनदर सेशन फॉर दिस, बट थैंक यू वेरी मच, आपने आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने इख्तिताम की तरफ जाएंगे, लेकिन जाते जाते गजा की बात करना इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस के अंदर केस आज भी चल रहा है। आज इजराइल के अपने दलाइल देने की बारी है। कल जो था वो साउथ अफ्रीका ने अपने दलाइल दिए थे, और बड़े वाज़ेह तौर पर इजराइल जो जेनोसाइड पैलेस्टाइन में कर रहा है उसको वाज़ेह
واضح کر کے رکھ دیا تھا سامنے. انٹرنیشنل سطح کے اوپر اور بھی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. امریکہ نے یمن کے اوپر، امریکہ اور برطانیہ نے جو ہے وہ میزائل داغ دی ہیں. اینڈ تھنگز آر چینجنگ ڈراسٹکلی. ہمارے اپنے ریجن کے اوپر اس کے بڑے امپیکٹس ہوں گے. ویل ٹاک اباؤٹ اٹ انادر ڈے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.